नमस्कार। आज आमी दुर्दान्त स्वादेर छोटो आलुर दमेर रेसिपि आपनादेर संगे शेयर करछि। गरम गरम फुलको लुचिर संगे एरकम छोटो आलुर दम सार्व करुन, खेते अपूर्व लागे। प्रथमेई आमी एकटा प्रेसार कुकारे परिमाण मतो जल ओ लवण दिए छोटो छोटो आकारेर छोटो आलू सेদ্ধ करे निচ্ছি। परिमाण मतो लवण दिए दुटो सीटी दिए छोटो आलू सेদ্ধ करे निয়েছি, जल थेके सेपारेट करे निচ্ছি। अपर दिके प्लेटे धनेपाता, टमेटो, पेঁয়াজ और रसुन आदार पेस्ट निয়ে নিয়েছি। कड़ाईते 3 चामच सर्षेर तेल दिए तेल गरम होले केटे राखा पेঁয়াজ दिए दिচ্ছি। परिमाण मतो लवण दिए पेঁয়াজ भेजे निচ্ছি। जेहेतु लवण ऐड करा आछे खूब सहजेई पेঁয়াজ सफ्ट हये आसबे। देखुन अनबरत नाड़ाचाड़ा करे पेঁয়াজ भेजे निচ্ছি। एरपर एखाने आमी प्राय 1.5 चामच मतो बेटे रखा रसुन आदार पेस्ट ऐड करब। रसुनेर परिमाणटा एखाने बेशी व्यवहार करेছি। प्राय 6-7टा बड़ साइजेर गोटा रसुन और 1 इंची मतो आदा बेटे ऐड करছি। अनबरत नाड़ाचाड़ा करे रसुन आदार पेस्टके भेजे निচ্ছি जाते करे रसुन आदार पेस्टेर काँचा गन्धटा चले जाए। देखुन रसुन आदा भाजा हये एसेছে। एरपर आमी एखाने टमेटो ऐड करब। बड़ साइजेर एकटा केटे राखा टमेटो ऐड करे दिচ্ছি। टमेटोके किन्तु भालो करे भेजे निते हबे जाते करे टमेटोर मध्येकार काँचा गन्धटा चले जाए। लवण ऐड करा आछे खूब सहजेई टमेटो सफ्ट हये आसबे। अनबरत नाड़ाचाड़ा करे टमेटो भेजे निচ্ছি। एरपर हाफ चामचेरो कम परिमाण काश्मीरी रेड चिली पाउडार, हाफ चामच मतो जिरेर गुड़ो, हाफ चामच मतो धनेर गुड़ो, हाफ चामच मतो हलुद गुड़ो ऐड करছি। सामान्य एकटू जल दिए दिচ্ছি जेहेतु एखाने गुঁড়ো मशला व्यवहार करेছি। एरपर जल मशलार संगे भालो करे मिक्स करे अनबरत नाड़ाचाड़ा करे गैसेर फ्लेम मिडियाम टू लोए रेखे मशलाके कषिए नेब। मशलाके खूब भालो करे कषिए आलुर दम तैरी करले तार स्वादटा किन्तु एकेबारे अन्य रकम हय। मशला देखुन भालो करे कषानो हये एसेছে। एरपर एखाने आमी आगे थेके सेদ্ধ करे राखा आलू दिए दिচ্ছি। आलूकेও এই মশলার সঙ্গে ভালো করে কষিয়ে নেব। এইভাবে মশলার সঙ্গে কষিয়ে আলুর দম রান্না করলে খেতে বেশ ভালো হয়। অনবরত নাড়াচাড়া করে মশলার সঙ্গে আলুকে কষিয়ে নিচ্ছি যাতে করে আলুর মধ্যে মশলার একটা সুন্দর ফ্লেভার ভালো করে ঢুকে যায়। দেখুন অনবরত নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। প্রায় মিনিট 2 সময় ধরে এইভাবে অনবরত নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেম লোতে রেখে ঢাকা দিয়ে দেব 2 মিনিটের জন্য। অপরদিকে একটা ফ্রাইং প্যানে 2 আধখানা করা একটা তেজপাতা, একটা শুকনো লঙ্কা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, গোটা গোলমরিচ, হাফ চামচ মতো জিরের গুঁড়ো, হাফ চামচ মতো ধনের গুঁড়ো আমি ড্রাই রোস্ট করে নিচ্ছি গ্যাসের ফ্লেম লোতে রেখে। এরপর মশলা মিক্সিং জারে গুঁড়ো করে নেব। এরপর দেখুন 2 মিনিট পর ঢাকা খুলে দিয়েছি। ঢাকা খুলে পরিমাণ মতো গরম জল অ্যাড করেছি এখানে। প্রায় ছোটো বাটির 1.5 বাটি মতো জল এখানে অ্যাড করেছি। আপনারা যতটা গ্রেভি রাখতে চাইবেন সেই অনুযায়ী জল ব্যবহার করবেন। দেখুন মিক্সিং জারে তৈরি করে রাখা মশলার গুঁড়ো থেকে হাফ চামচ মতো গুঁড়ো এখানে অ্যাড করে উপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ধনেপাতা ও 2 আধখানা করা কাঁচা লঙ্কা সুন্দর একটা ফ্রেশ ফ্লেভারের জন্য। ভাজা মশলা দেওয়ার ফলে আলুর দম থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়ে আসছে। এরপর কয়েক সেকেন্ড ফুটিয়ে গরম গরম ফুলকো ফুলকো লুচির সঙ্গে আমি সার্ভ করব। খেতে অপূর্ব হয়েছিল, অবশ্যই ট্রাই করবেন। বাকি ড্রাই রোস্ট করা গুঁড়ো মশলা আপনারা যে কোনো তরকারিতে দিতে পারেন, খেতে অপূর্ব লাগে। আমার রেসিপি সার্ভ করার জন্য রেডি। ধন্যবাদ।